Sambi safa yamsuwanto be anduni wa wemvisa na sa zininga ngeton émission wakat kanga et pour la somsombo et émission yu la sirbizire ya émission mais pour la sambe otonwa runda lebe ya wakato ton sompa mimti émission kanga point ya kwezuglat watne kwezuga mesan wa otone pam da nepto bien da point ya ki ta bala pombe net fa ko ta so ya yeme la sambonti émission a sirbizire watia pombe la net fa watanto so bumbu titalion ne en kodo Dilton sura ya nora ya tikala card émission point ton watanto pama film bila infa ke tangom da wad émission kwezuga yelle elle watanto uma wani mbuida takaso runa ton pama sohdanta sayibu ya monsieur Tenderbero era la san makoroni tir pour bambarka nebs watin nan sohnetaba tir soliano aw amina runa mer pama pareil swana yore son rapport ya nabiga ami pauto la yura Dilton soliano tir pour di somsombo ni wango nabiga ami barka winare na kana tenga la amina na tuhma sib sanzar amina Dilir fan bon sur la rendam sambisi runa ton ko zuga adlevin ya zar sapusen la nanki ti ton nan suka mengese reinga lawsan wase kalibronto yitne zakapora apara binyene para fam songoda ti wakat ninga songoda ne ba gutso bonti tum ko ma san tobe ya fanyinga ya para yinga ya zaka sobinga dil zak sob son ya kayam libronto yitne ninkanga yam takasaka poron ya wa ya bwen bala kira mi mandam tia paraba min lak ban ko la pe ma mi kewa la kira mi lambat ba fu so so man law san ya kaya man nan to moto bala tum da lame runa ton da tamen su ke yam ngese raw san wa se kanan to libran yitne wala songra wuso so bondi tuma bi ga zakka po yam takasako ya raw men yam ya kallare yiya ne ngambi be ya parabala mi ba pem sam la mi wato ya wato sukra ya wato ne tinande mu wenam pipi antisa makaroni suku bam takasako Churia no wana kana zaman bane amina wana song Burkina Faso te yelo yel hambe Burkina Faso na yeng fa bi wani yaka mbado pam vim ni lafi tina wa yam sokra po wa bo aya yel jiso la ka jeme la ton mo tarab ki baran yete bi shan wa yem na baba ite mama pakete bala jak sabsan wa shekara tana jahamti tumbi ya na malafa Rilmi kemti madame mengo konsole ta kingane abatin shuriya no konsolo no madame hil haya rabaye ma mengo konsole yamna yari bon disandik makro war ma furum parati ya yen tokdo songto mam dila tokdo man bumba faya ta waka jet mam yelle mam yam tan jimoro kuyong bal zakapuga mam mengo m kalebe zakapuga ti ya bonnan twin man fa yen twete mam shoko yen twete mam di mam soran ta nan yayin sa ha wa yare Ntaadam ti pom na wa tenga jugubalo yin kan net ba yel ya wen malare yi katara goma nabiga yime kazem so am hawa ya zaka sapara bab handik tumbiga me tum ya obna tum ti ton fa hammi wa bi irmanare la yam sa le bon yitni tumbiga a pomeng la hanka pikra a kiwu ligdi yam sen na yow la tonne ngwa yam power ton parba bala tumbi san wat second train kasukum a ganzigi ta gara men kasomai ti fo han fo maro san le no yitne tum na biga ya han kazimsi asan ya han zemsi gehra fo paral fo ge fo tum na biga ti bumni nga na acture fo ti fo ton na yine o menga mama paramenga ayam le o kabi mam sa yaro ayam le o kabi ni mami donc des fois yita ne rapon des fois ka yitni parabon la han kila makoloni somaya ba muni gamti wala paraba fo nan to tati para tu ara famba tia tumda biga na bangti fo ri tumda biga na bangti fo yula hogande ya yin wat ne yil kai sare kiti ba meti ya paraba ya sabab ti bambara pa min li ko men to yitne tuma kam ay yi ya rapa men zutun kabe ba forik tumbi ta watum zakwa rawa menga santa ti tumna bi wela ya wa meng biya aka so me yine bala fo meli kam ti o fo zakam bi nan za ni ha le na wa yine aka bum jemsi aka so ma kwa baya tumna bi ngetti fo wata zo yin wari ko kurala to pidigo futa la son fu ko na sa kome la kontori la yun fo rawa pa so ngetti ya pa so ngetti ya pa so ngi hamti ya wa meng biga bala fo sa to na yine tumbiga aya fo ntwen yine o para yawa bi para kema
mera biya mam tedam tiam ndok na ma lo yam tor mi yala yidma la wen songa meti mame kazala mi bala mame ya nabi donc yim ti mame ya joro nabiya fa pengo ma nabi lim gama la mam sok dam men ngete anna saban toy am pamti bonye yezwa nini ngin pam te bonye yezwa ya nini ngin tara shumaz me nini tara kilagre ya nini ngin tara nyokum menga la nyokum meng hawa bezak puya ya andane ton tal nyokum menga ya parninga sakandik sarri ti mam ne zakala tonna singa ne taba anti ba ne taba ba ga ya wena me so wela kanga ne ka tun wela yin la ha mi gem ti yam tika woton singa ti wa mi gem ti fo ma zaka soba ra la wakat fa fo hantanki ko ya bonna ribo ya bonna surtout yolum zamana ho wati tele wa wane zaman pala yela tele nu vela be abwa nyam pu humbe tele wa no wende ba fona saka parati do lilo na saka me akana gom fo gwamme ti bonna tan ne fo nyera boto fo ni na leb kati nyeje malga ila kan ngandi gilge fo ni na linga fo me ngana wayilam te adam ya ndatan ganna me songo batu liwo woto bal yam lew yinga menga madam na ilam te hanka jintim sam kibara tele wa pawati ti yo chintri a wol ma meng la hanka wawa ya tana kalliwo ntiti fo ya ngeti yo ya bon ya kai fo man o me yara to songa lam ti bogo bumning me songa da to wa dang yewa madam ne yam sota fa ya la buni ti son ya toto fa ba so wanto ya bipugula tumda bi himbe be wa ba so so man toto fara wa tumda bi ga pato yi ne fo yamle o na le ban ke fo ti fo rata wala ga montar wenge no ma mi bumning ya ne yam pa yida belgade bum hu watan twen kamane ya bum hu zanne fo wala biye ha zanne fo wala biye ha ka be fo zakanwa nyi wa tweme la mara ya tumbiya yeme yi bon senen wa bo tum mam zakin ti wen shongti mam zaka wen ka we zaka siri alibo na we ti yuma yibe tamwa yeme for yida madam ti madam men kingen dik putala ayel ka mala yingin tadran libat pole ti kigab handa yada ke kigab kalebe ti faya mam parce que ya vi ma tombe ne bunyinga mama zaka shaba tumpa kier pindi ti yuhuri yel bamba kelen wat nen war hanka war songa ti o ba ya man jitin balan kelen yata bali ya sama da la wakat ba hanta ayo a hampa mo kirpisho bo ka ma shon fo ne han kwenye to bal wayifu ay heerawa more bum ka be ki sa gabju ay wata kala yam ke tan nam pawaton gomdo zu para yelam ya yam wat ne yel ni sa fa ba melam te son ya toto fa bi pula yama tumda bi yam lew pat som le branto kien zaka sobe la tumbi yam lew hanka to ko ci zak sabya c'est que zak so pam na handa to we mam tar para ti mam nim para ton kale tum pam ba son no menga ratin ki ba wat dinu gom kam gom menga yam bale tun ti tum na bi ji so honne mam be la mam menga lar fa ya yo pardon ba hay bal ada madam ya yam ne madam da ma yiba ya ada jam menga be la mam to pugudu mi ki ya li la sunen ba noma aka be kon to ko fo mi ningi nyeme ngi mi zaka yalan to ko fo ma zaka so ba bala fo ne madam ka gomni zabar ka betu mitiri akabi akago bumu konge ayala fa ya normal ya kompele zanga ta yalo ka sonne fo ti ma pamdi yo sonne ma ti ya baza men afu waji madam men ran ya bata ma yi kujini wo miktum ya bata dilla fo lele gon kin so ko madam ya boy ka tar yala von dam yi bela da won ti fo le ya bata jama yam ka mitiri am pour mi ki yam to le shoke a to so la mbi ne na wan yu bang zak yelle donc wilga menti ha wa ya wala mam nenge zak sobsan wa yeta boda bon tumbiya ne ba yele ninga ta de renga je pa mo ti yela yibe para ka twin mal zakan ngada nu puwa ti zak soble bo pa fo ngana na ya se kange nabiga mam sigito mo wata pa ko mam ko an ko mam dibo ngu ko mam no wan sakko mpugo mal kan wuri soma en ti ba mam yungum bi inte ganake mal te ba to ganaka sen nam payari beme no biske ya katile ta pon fo mi ngi asan go kanga woto mo ba nati ya verma yi nyam yame dile itikma mi ken ya yer son we ko ka pambe la gari yi ni yam bala yam san dikma mi ken yam zakon nyam so mun samoden ni ngo yam kana zaza kon yam watan yaka yam yeto botumbiga hawa to bieto na unga tia zak biga le nyam ya aye ya ying neda ramana woto ti neba nawo goma me neba nawo goma me gya fo marawa ganda tenga le ba kugurin yit ne biga ni kuzini wa da ninga mame hanti boya
le fo yeto basa adi ya nan gonya am ya me ma hin kyang tuma wa zugu ni nga han zugu sawa kitamiti kibara menga le baka kwam la yam san ka basi yam san tara aka soma ne ton me karba ne kamai madame Gwamaya yam mimti runa no ton hazi emission ning po to yam mimti ne ba parbam be zak sa pousse yaba ning tam ko mi sikro to yel kanga yinga lina menga pamie la ni yamba ta sida tema la ni na menga veda kan yam la patari la temi ngwana kan yitne songo de batuma kamba okay sakar wa bram bon tiyo kin ba biyar ma mi yiriyo la ne ba kan wa bram ma ay a parba anta ni tama sikri wala yam gomna la rap ning sikri ba rap ngwana menga yam hanan ge ba ya vima ko menga sanda ndika kwaya ya wala yelam tiya tilay ti ro kimba para ya bula buto wilgam ti folier da rarfa nzamne zinkan yihide pourtant yam yiba ya yam folier ti ha ya tuluga bi frikin ko para ti para malam ti ma tadi kan lem fom ti foyet fa an sida manam nere la wanne folier ti ya tuluga fo manam yeto fo mata ti yibe ya man fo nan lobti yo kokoy song ti bokoy ti kel na nyak bugla ne na fa fo ani ma pa bim yi ni yam no singro wa yi ni yam mamenga nzi woto tam hana bila fot fo kasake mammi mam nan bila fo moden ninga naw me ngam dudum ba horata zuga pongodam ha yetu kana yi kwafram le aboy man fo ba mam hiya yilagamna en tuen dum karse ning meng parfum en sem futi ya soma ti fo bai fo yeto brik tumbiga la bara gom ti nedum ti na wa yi gom bioro to bara tanse tumbiga fo handika fo mama dala wa meng biga la fo handika wa meng biga ti rawle kugure en tuen yi nganda noara mba sase wata lui la lo ma hankin yetino mami yiwa ya nebe da invite man fo ko nyuga fo wato no nyuga yit kuzini wa fo hanwe la fo mikdam ti tumbiga jini were yin ansa ye kanirwa ya wambe zaksa pusu ye mbe zaksa pusu top tumne man nere yam wana rawon tempa wana noara wa kwa para ndikon ko tumbiga la makaroni soda yel kaya hankite ti para ba wada brotawa fo namba tumda fane pringa pa makaroni soda yanni so mi wakitira ni me wagete tumda biga yir para ba me lam para tumbiga ge fo yelle ndu na wala konto la yula songo to gano bula fa nde para tum menga tum gilli remen kititi bambara pa yam wakati ngi to le banki ba nyiwa ya solution mame hemba tum na bita nan tuya ya hanna yil anena wa ba ma mi yikinta mikida meti roga ya pre mam tuen kieme ti mamnya dira makabe an kade asanwa ti mam yiki ya ni jipon ngoi ndatan ti tui ti nyi menga gehde ti anawo ya ri yingla nyi me yeto botum na biga na yilin ti mamera namse ti nyi me hwa wa wakat ninga bi pem sum tuen ketonno la sam bahari yeti tum na bi hin tum na ya soma ti mam ne ti tum na biga aka ka tum ne nyi yingla wa la fo hawa ba mama ruga para libranti yitni bundiya do yinan kawai okay nga papa ba mehen get tuma kwamba ya bundiya do an getanti yo mam sida patwen warati yanwa pare minki te ba mesid mi wa ba kom ti wali brazulu ne pati ni na ro min tun sama madam wayam zingo na he kayam yi bala emission e mamena am ma nje mi tabal mo wala donc madame wa nu gom ti ma meng sun le yino bala bam gom na pour fa wenna wala tumbiya tileta gan cuisine yam tan tazam ti tumbiya wa zakabiya ti yam na za wa zakabiya twim meng yi sabab ti roka tulga la foma para fo na yele ha sira wi man baba rama yibe meng jemam lengra tuma ya wuso isam ti kana dik tumbiya ama meng pam no kire yibiba nambo bi ndike ti foma ro kunni mbal kan yele okay ha boto ha nya biye ti jemta wala tu se yiba tabo bi liktam na konto kontane ti biye wa foma para nan ding pipi yikin lu pel wonu kunno ayete no akato na to ndo moy ha jinye kabeda ade pinin to fo o sen yehoto wa wonga sanka ku jinniwa miato no salon wala de kiye haya taka peke ala yimbo jinya te biye si tum boto
hantum boto me wen ma nere fo ma pakan ko so ta kan kujinni ne me kun kan kujinni ta pugo yifiula mto sen pinka akiwa yiba kiwa tabo arahan ya pun ta yar ya sama ayala ya sama fo me pa amtum bi te kala fo me wane article 35 37 ya problem da 35 kadara gwa musu da hiya zaka pugulabe fo wane 35 fo yela me wen song ti biye pama nango hele sore ti bala ma hamda gom datan pakam butigi bila ndatan singa tu ro konfo o te pake hon pake wen songe o yak nyene hunda yegda be nyeme ko da amatolon to namba nyeme yeng ngamfo to nong yakan yidni ning hiya sababon ko fom ligidi to te man boutique yidni ning hiya sababon ko jafom ti fo yan neta wa second twin pam tam cingin tingam pak boutique ti nye sabala fo nyoro ko ti nye mbol fom telephone fo ligidi auto bang bonno mo de wutsia ham pam neta ta ligidi wa ka twen yaay tu ro bol fom tu nana nambe ya boy problem be zakki tama yingta na yelmila kelage hamar ba to hayamba yama min dat ma ba jam wazake arman panong de ramoy nye so bale ga fo jabadan timing pila yibu ti yon le birin sin ngwa nsigito mu wa 18 ngwa zide yene tum na biye watin ta 22 to pa yengane alima da mo so ho yabu yo ti mam ya ngwazin ndi satam yer pa om dum ken ku jinin na yake mam ne ga ka samay tam yeta malage tum wadum na yako mu ti cetum pa lebe be aba nen minim bi fa ya wa yo me ka nyete na wasame nang yiwa mam taka so le mam tien point roji watar yam lewo ni tumbi ti sanka par hin yela taya mko la sore ti futum na bi yam muni ton wo la fa ya yel han to min kiti yel kay sawa kira pane tuma kwam suka ngewa la yam ti madam me ragu mabumba yimrkane ti ton datan le bon wa zubilfu ti yam ne meti idi pu na na ka tabe an gesinim ko ila yol le bon wa zu ko ay ka bay chérie. Oui, Chan. Ça va. Soum ci bari. La fibre. Kanantiri riba be table zugu. Oh. Yama. Un peu qui mal au lieu maintenant pas mon grand. Yam so mama. Zurata. Ka zurat la. Tanti. Viens. Fura manda boy. Nda pega da lasa. Gahan ya toto. Jipa zuna woto. Loru mana man chen mala liwa ta tonton gane. Depois foi esse botão. Tu mano, tanto que me tiro. Ayo, tanto um constantemente telo. Era todo cabelo então. A kana bango. Foi que eu li de wana. Que tu sai bile. Ok. Não passa foto de tu sai nas. Non, comment tout ça y est. Tout ça, je te donne 30 000. Ouais, ils sont malades. Là, faut pas n'avoir te dépasser. Tonto basi woto. Aïe, non. Faut y aller de bon. Tanti na onye katon. Attentif, il est télé portable. Attentif, qu'à ton 5 maintenant. Aïe, on te passe. Tonto basi woto. On te passe. Aïe, basi woto. Là, tu peux relâcher. ton dil ton na taba hange sinma melem ne waya vena sidima winigida me rawa hitu man watati paka zinti ya telewa mpaka ya portable mpaka rawa mengita yete ayenye ya me ayenye
ta amra ta wala hi ta kengen to liyo pa uto mo kuluni ay tab keng ti libra la lo ay kom patara mam data mem fu atol bali tum da bi ha kengen to tinga ti zak sabo gan zaka sabla han kengen nan to gan da yamela wa ya wan to ba to wala dil madam yam nemla yan wa yam patron yeti ya para ko so ya para ko madam kaye ko ya be ne yam bon imiti ton hunda wan sohda saha ton da kamiti film kanga be la geheyo midi mam gwama ya kwira mbasamanda ya yelfi la pai ro watame ni won kabede wala fi kabe fu hunda be zakmo fu me jimi tim yete ro po konte krowa ya biribila ken para bayiri inte shongo ti para ken ro bayiri inte shongo la yiba jima ti ya bamme nga yelm paka bene tab tublewo ti ro wa se kan yituma wata ngomne fo kalle ko de ya facebook bala ngi cinta kwen ti ya tele handi nya pare yin pak fo ta goma mo ko ngam data ribo ken ta bebe ay miya ay po namba haliba bala bana le ton riba natinga name hey ken twin kwen jallo kanga minga ba para min hande yikin da do minga winga kan toy han ka para to lo kanga min joyen kim tutum na sama la yon ke dia pala ya tum na zakato ya solo ko bala minute ya biye min hum budo madama yinke kali bla na pa ma nora tabo donc wilga min tum budo fa tara yam lewo la tar hen sakata fo han datu in ko ne sida ndat fo ne sida yino rali kro wan ko ne da toy ri kun ko la bo alika tu ron ko tum ne biu paga min dik tum na ya ndika zakka sabeta maria hatun da lewa mi kan bana le ton ro kan ai haya talla tum ko la zala ngoni yinga dale man de pa ye tare ne antin ran tu gwam kabe kadi fo zakso bo wa fo sinna ya kura an zin portable madame ton famille am sa da makaroni gwama so donc wiliga men tiya gwama ti kasaka de a karakter gomo obsidai donc rapa hankenna obzulum beda men yida mesi raw san wa tongwe an yingwa ti parmana han twin fa par twin de la ribo ta yeti kanandi mam menga nya mam de la ribo to bieto kaliti mam de la kom to bieto kanan suyi mam twin mana kiugota raw men ka gomne ti saya ying ne ranwa ndegal koma ta ya nyan ne ndatam pau para on kon ying neda rapa menga top sangi heda bo tum ninga wa ton parba menga ton yai heda blam balab kan tirhi raw san wa ni tirga aka somme indika tumbi ga san wa pare rapa ndika de tuma kam san wa o parba rap men dikri ying nep yel mon neboto songor ba man bahar zak para la kad ma ton mana ya bum sa wa kata fo yamya fo zinig de ma mungunuge ar woto fo hum man ti tumna bi manu to kata mam yami mama paran to yiki mala yele kanga la fo sansina en lebre to yini mam tumbiga yo fo to yini mam yo bum ha be zak wan ka soma fo ma rawa soma yele mam ade ya woto bala ton parba kayet yama wawo me yama ka wawo la bum fa tuda ne sagalga la sagala san kabe en parti fo me yamara no tumna biga aporo menga asa aliga paraba obrute ne parabro ton sam sana sonde wawrom nina menga makoroni nina menga wena gadan libram paramenga bahada paramenga libram ma tumna biga ton mi umali koy no ka wum namwe mam tok se yam ya para han konsoli yeti zaka zoptal tum nabi yeti man wa konsol wana mo heto kom da abaha va nko para zin kun sakke para zin sakke dikarawa mam bani mam gom na ya mam bani mam gom tar zabram yida bumu bala para ya wa bunyira nyam tabe ton pa wum tabe bala ton ha wum taba kiso kabe yo jugwe kiso be d'abord ton ha le filmu han lo wamenga nyam menga ya kaseto aske kadam ya wutula mana yam shora kadiya ti nyam to ko mo kon rawa man fa ki wota menga ti rawa ka gomi no nersa un lac lui o somba hage ya yala mam lac fo ka jet fo hante lui moy ki wota ba bumma kamana ya boy mana nyam mana yelhi on kanom neta ti nyam ka bodi nambangwe yam jetum takadam banda ba torwa yam za yanti roaming sakin yik men ngin na yinting jinin do po sed yenga
wani nga ya zakan so ban wani yelle yam mim ti raw ning men yam man go muni gida ya wa ya paraban ko ni na men ya pa zem ne para zakon makoloni ton mi wum don koy pa wa pa zem ne para zakon to zem da tab nom ne tab sombo la yime geta mbation bi bam zakon ya bonne ton mi wum ni na men me ngodo tulun to zem ne tumbi ga men am pa sa kiwa yawdo bon nan na bele mata sak bata bele nan tamam lek fo pa ya nan de wa nabi pok nenge nabi pok yelam te bam parabiyam ka wawi gom kanga man plati yam la yele parce que duni wo pongwa wenam se mana tingonga ne sagana woto ne di yam kabe le yid pare rokang menga wen ka fabriquer ya wen ya non paria on konrawa ya ri la rotarda te pariyam zemsa woto ladge kwaya par sanda katariyam pakatwendi poa taki wowe andore ti roma yinwa ya nyo bahari tali sakandik poy ya yam soba nersen taga non ko wende la taga son ko dunia ya nyela paga donc pareil katon yete pakatari yam pareil yam to le boya tamba nan wata yam goma jugu suna helam ya ti roninga giligi de mente pa tumbi ligidi arab yinga bada ro katwin wa yikin gilgid nan tigin pa tumbi ligidi parce que tum nabi la raté ya na yilem belma kabelong ye ya mam nem zakwe mam jom zakaya bebelong la tum nabi bem zakwa madam yam nam pa wumi wa yam nam pa wumi wala non mam to hoda ya kayeti kisem la est ce bebelong mama shom zakka fo ge mam zakwa mam hanta minuit zakka pa da minuit to mam bigin pa zakka minuit fi o kolombile kuisine ya mam me net kam ya mam zakko am pa mam wanem tan ko ya ma fa ambana ti mam tar kulum bi mam data mam pa ka den kiyam be belongo wilgam ti humma na botono wa bam pana rapie mam me keto ton ningire bam ha waram nenge bam ya hawa ro han wa seke tumbi be zakko tarata weni nga ya madama mengam bahrowa tarat pa yam lew mengo to bala ka hanan liman ma ko yam pami yam san wo mam gom da somay yela yam ya rawni nga handa tum da bi yinga kiti dam ta belma ba filma poya yam ya mewe no fo ya wada fo wena am nam pa so lam tile ba tusa wena la kali wa ya bum hum belagda tieme ma mesen sa kam yela ya hasid manaka ya wato to belma na wanya film poa mikeme ya ti ya pagamba view ti ro kong na mal yelbama sino ro ka singam propor boto awra de ngin taba ta jetum na biya ta tum biba an to ko songa apaka tum wenge to ko song yeme nga zak propriété wenge ti zaka nyi hanta kere be suri no wa songo peka futu man dip to libre c'était ça la wa min ti madame men nyaka yam nyakrum kum nyim zaka saba ti zaka zo ba ka tun yi en tieng yenge rapombe te buro ya rap ni ba ka tun yi en tieng ba ren tigin jenne ne ba famille blam ka tun yi nya pour cher sur jugu on gome parce que ni me ngati ran ta totowa gome ka somay la mam ha ya man ki wota ba ki wona he yumne ti rik lengar ka be ya kwi we zabada mo we mam kwi han yi tan yabne ka haden do wa ti mam yala mi ti fo wani yawa ti mam tu malaka mi mam malaka dam mo donc pour tumbi ligida ni panaye ni ha mandi ni so ba mi ya bato ni kana wala ba ham gom ye ninga boy tumbi ha o bo tumbi ya mikam ti ya zakka para en sak nyim zakka so nyim sirtira en kale bo don na pian gai sonu wa o para ben ya wa mam hembe ka la mam da goma ne gom katyam ketam palek wa yam nyim tiro para ninga hambe zakwa ya bum papa o da sidai ba yam hon gom ta pa gom da go fagil gom na mati to piden to tankari la gil la rawa ba sambala pa ni na men yela me tam he patara sida vonro ma koloni mam patara mam pa man bunni la ba sa fa mam ni na men panya patara na lik tumbiga ti rawa pa mam sana la me yam ha wenyen dila mam to yam ya man botowa bam pana za so banda moy zak sob ya turi tum nya pa mbo ya turi han ya zak sob sira apatwen wa getem bati tumbi ya nyenda temboy han wa bod se ke problème bem paganwa paga be han ya lan problème kanga ya tile la ya morole ti zak sob morgo futum nabi mam men ya paga be yi ko to ne ya on comme kel pak zab gil go to ne ti zak sob men mo ko hati bude fa wa na ta be jinti mando dina ti beta
ha sira fo pagal la ko ngon kwen sori tum sir kwen sori tum le dik tum na biya ha ti fure yukudu boy tum nyaga wor mo tum kiil goto jet karka suno te paga be ben do duna runa te sama wa macaroni yi ni nyam ka yini ton ye ayi ni nyam mam to sa nyam bala par san tun mbang ti mam zakka sob ya mam yimi sob wena ha ro kan ka temba tumbi la personne wa tarati mam zakka saba ay lebga ton zakka gardien ti zakka sob ya tole mam tuma ham ya fonctionnaire mam directeur ni mam kolto to wa parce que dar hi fa argent de poids ya 10 000 haya tem tienda ka senen ditin midi hanta pla wata me donc tampine ni ngi jia zakka menga go bala wen fe son ti wa menga tarala ba zakka je mu seba mo yibu ndatante malaka ni ngi menga bala fo ade ni ngi fo lo la yam jiwaya nyam ti fo ya nyune la mam to dem ade mam to da ya ne ba han sak yam to da fa wa ma to mwela me rap sin ci be julaya ngwab do nyen woto ne to singo men yiki ya woto leer kanga singo han zabada tellement par ba men ci tib abi ma men lebo vi yoko macaroni gum kanga ya mam pana aki so ma lam datan so kunge hamya ringa yam so do da fa toya meti pa toya men kitira wa sabab tira wo lebo to pod yam dil yam paya ro hon tariyel gide ne para la ne fa pa lebo da mam sana yine tum de mam to sa yam ke émission o singre ya ti bi san wa yihem na baba ita makaketi roki han wa yet katun yeti yel kan ayi kan wad no rawni anyi sam toto ti raw san le bon wa yitne a partout biga ni kazemsi non ni kazemsi point fo titra wawom ni fo na wa le bon wa yitne tumbiga inna na gata ban to kila ni mbuida taraso ci pa mam ti tum nan tara abdoulaye kinda songoninga ne bi ker ko top taraso ba men wini gidi bam taraso point raw san wali bonto yitumbiga bam taraso ya raw ni ngala yitbe biya para men ba yol la wanto ya woto bit kila la le bon so sa rapport de furu para fonctionnaire as darfa han siktu ban ta zakon bal tout le temps lui il est fatigué darfa ya tout mi mbe zakon y une pierre de foot une sirène de fodite la y dora donc votin wara de vous para men godo menga tia gwam tia ya bu yo xese donc même le bu para ne romel lampe de ni so mi de on tira pa kin so yo ni tinyo so ba dar fa fo zakon ta malgra arop cheikh zira manding di ne a sutre beda bahra bi ram bayinga mu ni fa ti toro donc mi karo pa me yelle e bonna mi abima me mi wakene fo patron sid warat foma be pa me manahame be tumbi me manahame mi de ba me tati pa han ka respect roya o tumbi ga teme ndega sidaw rani mi ka pa yeli ani mi ya rop mi ni mi be mbalen roya model bala papa bene yeta sura no ropa ya mio par bout de fin asana kinga sinning be pinding ninga zunga sergal gazingi futa pika bazingi ya tile aha peke aha sergalge ça veut dire ayinga wolo ke liba tiro liton ça veut dire ob normal maquette ngata ni taba la parla ni ngoti yela mi tino mamiam to no patron mampa silon comme sida pa be comme sida futa ni pour moi bon o tu mi ke samra pour on dik dra na peke mo sida wala be samra pour on jikan mo sida haji ni ge tumbi ta ya mabe ni le ba bu mato mo donc ni khale wala yelle bala adam bi gi aya wa ka ta pi voilà donc ni pour moi la patron de lola ni ngan yi boti ji wati ga tumbi ta ya mo ti kira to kam ni de tino tiro aya yada aya wuto yon ka yelle para ka geta sira yelle balo kali anda sira libo kali anda kom bumba fati tumbi ga ni meti wani wuto ahamman dir fo para jo wen la lik tumbiga bale tum na han tum zakon mam konton ron kem zakapoti tumbiga man yala fae tumbiga mam para mam mawa be zakan tumbiga word mam mawa si mam para ka word mam mawa mpa pre mam na yi mam para tumbiga rampla e wen tumde bale
Tumbi word mamma. Ti mam para pa word mamma. C'est foutu. Runa wa. Ya han somme la ton dikda. Mpa somme ton de dalam taman suguri ton pabre. Ton kanam pabre. Ton na lalam taman suguri la lebanti zams. Bala rogat basam patron zamsa. Rela lebanti bang zam soma. Ti yela fa yi nema. Tumbi ga haman ti yidin soba. Ton dikda tumbi ya wen handata sobla ton man. Ton kaman nerbi wenge. On somma sobla ton manda. Zaka pour fugunora muri reporta noti gwela tekandi wese onore tumiga soma mani fa mama nanza mapara yelbam fambe tumiga tema ni bala ti para hanka wora king menam kai dari ke tumbiye rikiye wa para ta hamman ti yidiyan para bala man sugura si yam para kititi para men loy ti tumiga han tin rampla hambe rampla voilà pas abro quoi sono ton hambo na fisi ton na papa para ta yol man nam ti kalibre be tumiga yol man na so yin soba ti ton han na ngomu so ton ten won para to yol yeti burkin bil kayani donc burkin bil hana wa yale ya pak pabli yin soba yol nga soma e donc iro dil ton papa men ki la re di mbuida ko taras ro yam la yala ner fan taras batu bam tia parabouin bam tia rapouin la père de ner fan pour de balka ner fan taras ya saba makuru ni lebron wa me be ko yara nan lebsala aye bon ya ye la bala ya mi minti ya maham gomna rowa han wanti ya toto hanna ka cikaram katar problème la han ta karam amsa la pombe te mun dogo ma po nteka anta wakati ngabi na waiti bam dikap sidan ki ha alijeta ya alijeta lammi kalimi bu matwe la hamba ngriwa bala bondo kokuzun julia akamiti tang bemwa donc yihim da kami wa bang ti ya woto ti wa migem ti madam wan dika nyimar bu mato ma ta tulu ma bemwa la kami na man to yiyengam pama ngit sababu ti tumne bi le fa ngit sababu ta takati tumne bi twen yezo bala le ga julo ya ta yal kratin yi jakin akaratin tigam kabum tende bonner wanan gurbe bondo kiwa ngwa manwa dilla fo me gehe aji nyo hinkeno to ler kan gawa san de mo dala na chungti pa mamne zaka ni ya hanka somma yam ziwa la tumbi tira wasan le ban wayita ya hanka zemsi aka zemsi a faada tonna parba bala singre wa ya yini nyam hanka yini nyam madame la pat parba mehmi sir faara tumda kamti to lora ni na geta wala bayam gwam wa mahma sayam da gomnan fo namba mama para to yitni wala tuma biga aliagada yam pageti yamba parba han to ngeti bi ni aliagada rawa to ngeta la nembo nengato la yam somon koloma wala rawa anda baha viuti yele rawa room tabo zin boto ama koloni sodaka kan wala hon to yin kenga tuma e para hon to yin kenga tuma apa magad liberal men wa gomda wa gwama baya ko sum zigin la bita bola pakil khade ya rawa ne tum da bi bala san wa yila mik da yite yila bahada dille ya ni kaside yi ni mbamma mamma yi ko sum ti rawa to na bol mam kawa don yi ni yinna sanka yi sababu mam ka to yi pakali ngan kawai tara yi nan kuma am wakati yi san yi ne tiran nan ti loro mama para ka to yi ti zuzi asan yi ne tan to sakle la malre mama para ka to yi ti long yi lere yi han wul mam tum na bi fondi kam kada tale tu mam gaay mam datam ti ler ko ngom fo regal mam kum ti mam so la fo han to ngom bahri mam me ti mam me ngasa mane fo kana mane ra ninga le ninga mam na wa mam kana nya fuwe ya ra ninga mam na wa salga nangande le fo wata amba mama yeti tumna bi yikinti mane ma bi fa ton pa ba nyatam aw abada tondo lo bi yikin ni tumna bi yetop te wiyunko fo ne na yikin na ma let no ti sava ti kom tumna bi himbe wa fo vuhe ti ri ying le bwane aw miki ya yam lingi me ratan ti tiuse wo asulewa donc ton me parba kayeti kaboni la ton me modro da neba ton modro da ne rapa men ka tu tira parba handati tumbiga mam ziyo mam ya zakka pakat fo ning tumbi po ta roy ti fori kan na wa zakwa ti mam mim ti mare mam tumbiga ara target be ni mawa ni mam nan ketan zabat ne bisu abiga zu iga fare ti nan librantin ranim buida meta banko izuga ti ton suka mengese wala zak pour yam sam watar soanga dati beni yamba fo ne para
fo para fo ara wane para suka ti am tar songo tabini yamba ti pombe ne ti ro wanya ke am libra yitne tumda biga ya fo para kel amba kum balla wan to libra salago to bi ara wo me bala ba fu hunte tutu bala lilam ti wayi ti han sukuro to nuwa ya hanna yilen wum ni buida ta sa bala yon be za sa pousser ti mi yat la mi wum de dilla makoloni yelam sayne bamba ya para wala yita ya tol kay ni rawa wat ne yel kay sa fawa ya rik tumda famba hane tumda bita tarwa re wat ne yel kay sa fa madam mun gam ba han so se ya toto bala fo rawa pa som le bo yita ne tumda bi dilia ko izugo la woto ti be émission po wa te tan tire yat ni na yekel la yingri madam ko ya rabi yam nugo ko ya rabi am go so la mam nugo lep salam nugo wonna re mam yeta mente baton ro miki wa ya abara yi la me ya ti par bobu ligidi apato na yi ko bo nu ha wata ko bo nu le pi nu rare rila fo ma zaka so mo don ti ale bin shigun wa ko be tan le pi nu bala nyi me nga ha ko kumiti panga tame la handi kir zakan fere nyi ya ngweni mi hemmane ning suri la su kielem ta twendi puki wo wen doa leba nya to kanga la le twendi puwa ya nyela ngweni mi leben kwen pang zikanga ta hawa seka jugo zeka men na yi zakasaba leba tumbi zakasaba leba yamma zakasaba leba yem dogo namba hamlam kwen sore aye parsan wa zeka zugo hirawa yu sanki ti sanfande fo ma parata nyire ndat sanfande ti no ti après ti parame watemme nan pama ala zugun nan kose fugu fo kana ngehe no ede fo kana ngehe raw ngehe rina la parni nga nan temme yinti bo wa mwela ka kama la arira ni asida ni fa paraba ketntara suma nindina rawa fo ma rawa sandik ma mo kin fo zakwa ti amam nan libran dila fo ni kawai ni me keti ya soma abelam tun songa taba la mam tun yim bondi tun yila menga tun dikum tumbiga mama nan yaw di fo ma rawa ka zeti nyan nan libran wa nyoda ni nan kawai madam la lila sokor me singete ya boy ma nkiti ya woto ro pa ninga tonda paraba tala linga pa siri ton me nenge dina ya banga go mane yamka dina getam ti tumda biga ay ya do yo me ngaba so ya toto mam sida ko ngomi o gwama ta siri ba tal woto ngete nina me tara tumda biga namade ki tamti tumda bi me sanwa wum kibaka nga gar manak pale bambe yeme rik da me ngoko sampale ton me wuma wala rowning hami mama tumbiya tale ba ndik be nganto toxa apatno poaka la patoma wisra ne tuma kwamba zakson mi wa kitiba me sansi ya bilisra yitu wala patron rap nusim bibamme sidna solo rapport mbala ti parba wena bang dimiti yilla sama saw aye nye yam ne menti yella fa yita rapport fo san wa ton dik tumbi nan dika wa fo biga nye na wa ne condition rama na woto swata wanya ti tumde bi bebe ti tayam tayeti fori kanya mam karata nyam zakon la lebre ngilgi le ti yitnia ni fa ti fo yisa tabang abazinga wa zakninga ta minta bebe la mimta na yinia ni ka tidirum ko ni rawa faari antinane para mama para mam hawa yete mam zada biga mam zada lam la rawa san wa gange lebre nanti yi ni tumna biti fo yele mam ti ad mam liga mam diga lam mo ti fo lebre anti yitne nyam geti ka ko yam gomda yam ma karbiya yele hambe ya yele hambe mam je nyam gafara te mam nyam e pro ki ta liga tumbi para liga tumna biga ta lebre ngilgil le ti yitne ni akawa wonne ya sira la bangia ti nyam to ko le ban jam ti nyam parma menga e rikeda tum kam twenta ban pita ni jak pu ti nyam tum na men ka yi tumbi en tumwe ti mama zaka so bji en ne bamba to objungu ne zaka fo men kam ya bela mana fo organiser men nation chaque comme dibribi fo organiser men nation burkina rapabi comme tum kam ban pita ti man be zaka puwa
wa ma hamda to wa to mam lebga yamba gum ka ta mam zi fo di kama no ya mam ya fo para na uma ta mam zi ti fo ya mam ya fo para ya fo so mo ngulga mam han serda fo san wa zi ti mam dik yan wa ti fo mi wi ya me nan to sibra zagalna ni yobo yi kan dan fo tonni fo ngulga mbala nabiga ad mam han zar fo mam no fo ya la mam karata woto ni woto ye san yi woto ton na wuma taba la fo hayde fo na sibra mam ni yobo ni nan kawai kazem ne ban wana yele parabia fo hanchen tuma sigde dijutere la shoro gin na yinga am ko lam ti wa dine vermenga na yelen ti shoro jugam buti ara ma isa babta ta wat ko 22h 23h ya boy ti ma to yin wa pinga wen kat kanga fo honda pipiwa fo saka mende parce que fo menga singa me nan bon mama ro ti mam song fo para suri ya wana rapa han yoba to karman basin nan tiga dik tuma ya boy ya pam tuma ya ti ko nyam jinni ti hinna ka pam tuma wen kata ya nintir ga ya ni songo ta sak goma jilli hambang ta pam tuma ti tabete le ka koma sa colère ti ya kwa ngwe fion kan yi sabab ma ti zakka nyakame ti ya tum na biya le ba zakka jujaba zakka bumma fa ti fo men kala tun parce que mam to sa yam ka pinti boy fo sa zak sobya on zindi fo ka tun yin king baran wanti man watabe on zindi fo ka tun yi en leb so jugum man ya ninga woni bataba man nay fo man na won sakanga ti fo yala min ti wonen daka vien fo mi ninga wa problème kay la ma vien ma la fo tara ti vien ma pour me deuxième site be fo kora puga yinga pugo demande letile ya boy man ti mam hinzi wati fo mam wa pinna nan tongo angai manam na man fa angaya ante tan minuit inere fo ha wata no ya embouteillage les embouteillages ko le mam tungwa embouteillage ko le mam wanta man fa han wa gehe ya inere ya désert asan yete tum datam malagam se bilia ti yiboro ndatan yagada me inkange ti fo gairo ronwa ante tana wa me mikale ba ngondra me ne tumna biga an gaynembe fo ne na wa tin na wa yiki mikam ta sa tuma wa gay nor konkolo ko han wil nan du ay mikdam ti fo me henda rata saba ale katara na ma le ba wa vulvanka fo na mana wana taren le ba tout abla le taren fo kami fo na ma to fo han wa yile ba wa tumna bi gehda fo modèle ancien fo tumna bi kabe fo na mane top karot fo ne fo sidai lebra wukter ma hata biya loge tumna bi lu gehti ni sida lebra yidi zakasa fo apparemment fo ma para yamma nge no wuso para baro samnam fa ya han yini tum kam no hen ka somma fo hon kama na bumini ngana ila zakasa ba bala wuma mtu fo yeto bra mana woto anan yilam ti woto abanga meti ahange fo ma ha azwe sane fo point zini nga na manti fo menga lebra yobi wa amandali fo ne yela ham puila wa yela lebra wa bono nyuni ba ma ha tingi 20 ningzi pour zonde minti fo lera kologame fo lora lera kol banara ta zonde ntehira wa le ninga hambanga ti fo na wa ine di mate 2h di mate akagonye agayma wala mnendo ga ma ha ti fo ya boy mane no ti nyawa gay nor kukuloro go haya ti nyawa ki mana silanko yima ha wata ngaya fo ma para yeti fo taro sida miktum na bigu so para yi rawa yida le kasoma yam dapa yam so mba akasoma aka wat ne wawore nyam sukui aka wat wawore ni nyam kaba sukui tum mamnya zak sab meng tum biga ab kam meng henya ab meng bi hinyata abawa meng kin yi ni tum na bigin lebra yiti menga kamenga e sur sam balabra kati ne bawa ne woto ni tum na bi mam ya tum biga hangaya ya to na di biga menga lebra rawa nkiem baw biga ti bawa ka bang nkiem baw biga ni ya wibdo hanka soma ni fa ton nyame mam nyara panzi an yini para imam porsada na yini porsada lebra mba porsada ntini porsada kema mba porsada kema nan lebra nti yini porsada porba le porsada ba yiba bara maya ba abba poa kama ha
lebran tirna ba ne bambawa ya hanka soma ya wibro sen ka soma anen tondo kitamti tontenga fo hawanya tono ro mik wuso kitamti a ro misa fa same bala paga fo neawa a boya aya watin kuguri fo hande me na marka fo menga yilenti fo yi ne tiraga ne kamo ya togo erin kiti ton me ratam bon rapa to o bo of santara sa ngome babi we kana ngome sha la rilamte yam me wala so ko yaran kausin yi madam biya madam to le son lama ham ko bam to gomnati mam jin jeta ba mdat na yela me yam gomno bra ma faya ya bo mam pela himen kana ton yela poe bala ya nedan tara yam yinga ti riratba duniri bratba lunna parba faya ri balla brata ta mikte nyota riba kariya mama wala mam ya roya mam han turiyamba tinyam yibela jodo to mam turiyamba wala dion walla nyota ko mbangam to mam de be ne yamba yemen ka be goma galawa la maha tinse aye nyam ya jodo ya budu timam wabe ni on saba ne ba wakati ba mi donc la nyeka na tun sije way am pak ton na runa ya wana ti jak soba tun yini tumbiya kawtula gonna la ti zaka saba tu wa yini tumbiga ti foma biro akale yini tumbiga no ni kazem so ni sa da zem la me wilgam ya we wala ton jinwa ton be afrique sin gomna ya burkina faso yam yimiti runa ton zaka sa we ya zarbeda ti bawa bebe kama bebe ya zar yolongo bude faming be zaka pourquoi la zaka so fantal problème ni ngawa ra ko ba ka tara même problème wa zaka tara julaya en kente pakata yu ne nyabata bon wende na ye la solution la kama ka tin bangri we donc tumwa na wo mataba tin ya wen ka kanga zaka so mo wa mikti nye para ba ha nye zanga takara te ne wuma ta aratin siem zaka pourquoi ngwane tin yeng bete biyete na abio sino akatu minti nyi biye bebe tale rabro ba zaka so tan coupe jugu akatu mdie la wilgam tin tarzame tin ne mion wa tum na biya tin men puin kontaba ti julaya roke yam da gomna pina ti wala tumbia haya mdakam ti bank ti tumbi rerdo son par un choukom un chanam kom la ka gomne sida ya bati la pa gomne sida tumbi rerdo hen derma ya tout de tara wa bugum buku to wa sosoma la tumbi la ya ma ko a son par un chanam kom ka gomne sida la ya bala wilgam ti tanga la yam tanga dam ti abwen to wa man ti para pa gomne sida ba ni ti de pa ka gomne sida yam pa miti pa gomne sida wakat ninga ni na me minto linga la me ne tumda biga no ti le ba susanga se ka ukne pa gomne mam datam ti yam bang ti yel kan hawa pipi mam yela yam ka ti par ligidien wa yitu wa kir ko ba nu lila bon pienge sanka pienge yella wati par ba sanwa ti fo considérer ndik ti fo hom teman bum ni song para fa atokne yi bon songo ti ne ba to lo pianga te antuga azakal jeta para yil sama ya bela biema sengra fo menga arzia ka nan kit nye twen kenga bayiri te ko buda to beta ha sida ayo sun nom ne fo sida na la sama bela na singa le pointi para santare mba ko ibumu to ma menga ni finya para sembe ne sida ta wayi kum kelam nyaro wa mbasi ti bude men bolon gomo ko tayti ro men nyu be nyu rejugo ro wa men yi han tan ko zaka oto nyira tin kimi ti bude na mbole te zinni te gome te mikti yella ka tan welare te beta ha oto be ba ta sidi ba ta na le ko mbo biya bam te ngon ko ro ta furi mza yigni amad na kinga ro zaka mama ti pukuru ga lowe asinga mtara ba ko di bare tarara de ligidi han wa ka pupele ligidi ya ko ngare ga luna nyete be halo te sene jine ro hon pa yi tolpi dil parmenga woto won wen mana lam ti yela yib hambe ne ya julay ne hambe ne tangam no kanoma hambe ne pongo kanoma bala ni jetta menti hanwa ya woto ni ka tokol le jema ne zagale ma hamji ma hawa e diga makare busum na absan bi bulhina absan bol ma haytaya e diga nabi pokaya yete ma ko linire tala malga dente tokadam timam de yam dunna timam de yam dunna biyewo yam sa yiki ina sa tinga yigabo yigan te nya wi no rambe yam ha tala meti no ma menga kalito ne urokanga kayi bala yu do kan tapete ko amsala
d'accord d'ailleurs même ma ham je foma fo ni ma ham kaliya même classe ya bati mam han lokwe mwen kat kan ya Nan lilam safo. ti tumbi pam Lam jem di no kam bala tumbiga. je bala lilam Maman lokwe ti fo furu mam fo ton furu tap ton katare ti mam sem man tare nti wari tumbi wa makar bulam wala ham baby mam bemme ti mam dik tumbiga ti ya mam nan ge fo sanfande o hanna yi mam nan gese bi tu ya manget tu rawa maha sida maha ti sida mele wa gantenga nan basfonia zara mo le branti yitum ne tum na biga yi kazemsi fo man lokolo fo zara ya boy man para un sonso ya totofa ni balan san o nanti le brangi fo tum biga akawaye aka somane rapa ko ana mam est-ce que mam bin go am patole yete zak sop to di yin tum bi de mam yela ye zak sop ni la zak sop da ma ko hawa gese et puis for hawa gese hawa gese ya nusun zarbwa ta kam nusun zarbwa rapa wibr kanga ba nu ga nyara me for hawa gese fo wata nyame mama train me da mobilun ko rawa me ngana le ban solo mam na yilinti mamu bi moi wakat fa mam sen ne mame yugudin ne le mame wumne lam nyatin ya woto ya para han taren an ton dik tumbiga rawa nanganten nan tumne biga na yilinti para tar sunu tar sangu wakat ni ngarilla rota kelan tar sangu para ba rota kelan tar sangu dile nampusi la barka ya siti sosra no mame ketan talayam men tar hade la hindati yel bunninga la wakata libda sabo nan suka yam koy nambase madame Nancy ngane yam koy nambase ton koy nambase ton bon rapa suguri te abrami ma ne il kangai ti la kelem bon tumo kama babwa nan tumane o patron ma bib kelem man suguri ti bamme nan kyanga karam wa bamme hin keden tum nebri ma ngile ton me mame hin jioma me ta so nan bon ba la ton bon da pa wuso o ya ton bara man lebe yar sidba liar kama ton kotob la yafa te ofon tara saba bib base ti wum tapti duniya woto barka makuroni koy ya wona rege mam nenge ton bo hodam ti parba man suguri tembe mo yela menti watte jindi ya watte zabe ko san wo mikem fonti jin ne saba ba wante ya toto bi bang ti yam yiba pongwa yel solo dem bebe ti bamda mata tab tulsum ti ya tile ti yam mani saba donc yam sa mani kana an wayi konsore ti tumbiye pardon zak sabo ti gambene tumbi la façon wa rika menti fone do zabra e be fana am parame bi gunti tumbi ne pa ma chem no bala yi ayo kanir ba yelle wona gala zaman bane wona ko ma koloni amina ibarku som sambisi tsuria no gor emission so kana yal sakane ednam pusi lam latin yam tiruna ton hande gabramba yam monsieur tender bego alasan makroni ya nabiga ammi la ton sendera son rapora ton songoma ya zak sa pousin tum kamba ne zak so bandamba su kamengesi raw sa le bonto yitne tumbiga yam getam ti singam to wanti wa woto ya le melat songuma la taga dame ti yam san kila makroni le kila nabiga yam nandi kazinin sana yi somala yi nafa on ko fa gil ki apelat son ko net fa be o so be fa be tin ti ra ti ale balanto son ti manare wona lebon ko dinda ti lebdum pa matab ne ko izugoto